Naganak po yung papa mo. Ano na congratulations? Okay. 90 pesos. Sige. Ako'y mangitak ko tanong. Mananok sa Jod. Okay. Mary! Mary! Christmas! Christmas! Christmas, Mary! Mary! Sige, Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Oh, dili matat siya? Oh, tanawa na matat mo. Tanawa ninyo ang linya na dili matat. Oh, karon kung matamakan ninyo ang linya, oh. Kani, oh. Kana, oh, na linya. Okay. Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Mary! Christmas! Kanya-kanya, kita man! Okay, atro! Sige, sige. Paspasan na nato, ha? Oh. Ito na ito mag-share ang inyong listening. Okay. Sige. Christmas! Mary! Mary! Christmas! Mary! Christmas! Christmas! Mary! 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 Christmas! Christmas! Dali, dali! Pinagamay, distansya! Mary! Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Mary! Christmas! Mary! Oh, sige! Pag-ampok, manayog yun mo ko kay pangitaon ron ang 150, right? Diba? Okay. Mary! Christmas! Christmas! Mary! Mary! Christmas! Christmas!